अल्हम्दुलिल्लाहिल लतीफ़िल मन्नान अर्रहीमिर रहमान अल-मुहीत इल्मन बिमा यकूनु व बिमा कान युइज़्ज़ु व युज़िल व युफ़्क़िरु व युग़नी व यफ़अलु मा यशा कुल्ल यौमिन हुवा फ़ी शान व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह सुब्हानहुल मलिकुद दय्यान व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस रहमतन इलल इंसि वल जान सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वत्ताबिईन लहुम बिइहसान व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़ऊसी नफ्सी व इय्याकुम बितक़्वल्लाहि अज़्ज़ व जल। इत्तक़ुल्लाह इबादल्लाह। मन अस्लह सरीरतह अस्लहल्लाहु अलानियतह व मन अमिल लिदीनिहि यस्सरल्लाहु लहू अम्र दुनिया व मन अहसन फ़ीमा बैनहु व बैनल्लाह अहसनल्लाहु मा बैनहु व बैनन्नास व मन अरफ़ दुनिया हानत अलैहि मसाइबुहा व अशद्दुज़्ज़ुनूब मस्तख़फ़ बिही साहिबुहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। अय्युहल इख़्वतुल मुमिनून, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मर्रत बिही शदाइद व तताबअत अलैहिल अहवाल मिन हसद इख़्वतिही लह व सअयिहिम फ़ी इबआदिही व इल्क़ाइहिम लहू फ़िल बीर व बैइही बिथमनिन बख़्स व बलाइही मअ इम्रतिल अज़ीज़ि वन निस्वह सुम्मा अस्सिज्न व मा असाब अबाहु मिनल हुज़्नि वल असा व फ़क़दिल वलदि वल अमा व कुल्लु ज़ालिक लुत्फ़ुल्लाहि मुहीतुम बिही अअलमहु फ़ी अव्वलित तरीक़ लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा लुत्फ़न मिनल्लाहि व तस्बीता सुम्मा यख़रुजु बअदहा यूसुफ़ु मुतमक्किनन फ़िल अर्ज़ यतबव्वअ मिन्हा हैथु यशा फ़यज्तमिअ बिवालिदैहि व इख़्वानिहि बअदल ग़ियाबित तवील हैथु सलुहल हाल व ज़ालल क़दर व तहक़्क़क़ लहू वअदु रब्बिहि। हुना व फ़ी तिल्कल लहज़ात यतज़क्करु यूसुफ़ लुत्फ़ रब्बिहि अज़्ज़ व जल्ल बिहि लियक़ूल मुअतरिफ़न शाकिरन मुस्नियन अलल्लाह दाइयन बिइस्मि अस्माइहिल हुस्ना वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनश्शिज्न व जाअ बिकुम मिनल बदु मिन बअदि अन नज़ग़ अश-शैतान बैनी व बैन इख़्वती इन्न रब्बी लतीफ़ुन लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। रब्बुकुम जल्ल व अला लतीफ़ुन लिमा यशा हुव सुब्हानहुल लतीफ़ अल्लज़ी ला अल्तफ़ मिन्हु रफ़ीक़ुम बिइबादिही ला युआजिलुहुम अलज़्ज़ंब ला तख़फ़ा अलैहिल अशिया हत्ता व इन दक़्क़त व लतफ़त व तज़ाअलत ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुव युदरिकुल अब्सार व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। रब्बुकुम जल्ल व अला हुवल्लज़ी बर्र बिइबादिही व तफ़द्दल अलैहिम व रफ़िक़ बिहिम व रज़क़हुम मिन हैथु ला यअलमून। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाइ माअ फ़तुस्बिहुल अर्ज़ु मुख़्दर्रह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। लुत्फ़ुल्लाहि बिक मुज़ कुन्त फ़ी बत्नि उम्मिक तहमिलुक व ला तराक वल्लाहु सुब्हानहु युत'iमुक व यस्क़ीक व यहफ़ज़ुक व यहमीक यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़म मिन बअदि ख़ल्क़ फ़ी ज़ुलुमातिन थलाथ ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हु फ़अन्ना तुसरफ़ून। अल्लाहु जल्ल फ़ी उलाह लतीफ़ुन बिइबादिही अहातल उसर शदीद बियुसरैन व जअल बअदल कर्बि अल फ़रजल मुबीन यासिहिन नास फ़युमहिलुहुम इमहाला व यतूबून अलैहि फ़यकूनु लहुम अशद्द इक़बाला ला यमनअुर रिज़्क़ व ला युआजिलु बिल उक़ूबह व ला यब्तली इल्ला बिमा युताक़। यक़ूलु इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह लौ कशफ़ल्लाहुल ग़िताअ लिअब्दिही व अज़हर लहू कैफ़ युदब्बिरुल्लाहु लहू उमूरह व कैफ़ अन्नल्लाह अक्सर हिर्सन मिन मस्लहतिल अब्दि मिनल अब्दि नफ़्सिही व अन्नहु अरहम बिही मिन उम्मिही लज़ाब क़ल्बुल अब्दि महब्बतन लिल्लाह व लतक़त्तअ क़ल्बुहु शुक्रन लिल्लाह सुब्हानहु व बिहम्दिही क़द्दरल मक़ादीर फ़तलत्तफ़ वब्तला अहबाबहु फ़ख़फ़फ़ मन ज़ल्लज़ी हदाक व मन ख़लक़क फ़सव्वाक व मन यस्तजीबु दुआक वमन बिर्रहमति यरआक
من الذي يفرح بتوبتك وتقواك؟ رب عظيم لطيف بعباده غير محتاج لهم، يعطي بكرمه، وإن منع فلحكمة ورحمة. ومن أدرك لطف الله ورحمته وعظمته سكنت نفسه واطمأن قلبه. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه هو اللطيف، هو جل جلاله يحب اللطف، ويحب من عبده أن يعامل خلقه بلطف وشفقة ورفق ورحمة. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي. فإذا أردت لطف الله بك فأظهر لله ضعفك وانكسارك، والتف بالمسلمين وبضعيفهم خاصة. إذا ألم بك مرض أو أثقلك دين أو حزنت على غائب أو خفت على ولد فتذكر أن الله هو اللطيف الخبير، هو أرأف بك وبولدك منك، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. متفق عليه. ألا فاتقوا الله عباد الله، الجزاء من جنس العمل، الراحمون يرحمهم الرحمن. أنجزوا لربكم ما أمر من الرحمة بعباده واللطف بهم، ينجز لكم ربكم ما وعد من اللطف والرحمة والرزق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا خبير، ألطف بنا والطف لنا، واجعلنا ممن يبتهل إليك بأحب أسمائك إليك، وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ رجال أمننا وانصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم احفظهم بحفظك التام واكلأهم بعينك التي لا تنام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.